मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपको तारीख के उन गोशों तक ले जाएगी जहां कुछ इंतहाई ताकतवर और मशहूर लोग खुदा के मुकाबले में खड़े हुए। वो लोग जो अपने इल्म, अपनी दौलत या अपनी ताकत के नशे में इस हद तक बहक गए कि ये भूल गए कि इस कायनात में एक ऐसी अजीम हस्ती मौजूद है जो सब कुछ देखती और जानती है। कुछ ने खुदा के वजूद का इनकार किया, कुछ ने अपने गरूर में इसका मजाक उड़ाया, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो खुदा को भी शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ और कैसे इन्हें इबरत का निशान बना दिया गया, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में पहले नंबर पर ब्राजील का साबिक वज़ीर-ए-आज़म टैंक्रीडो नेवेस है, जो न सिर्फ अपने मुल्क का एक बड़ा लीडर था बल्कि अपने गरूर और तकब्बुर में इस हद तक बढ़ गया कि खुदा के वजूद का इनकार करने लगा। नेवेस का मानना था कि वो अपनी किस्मत का खुद मालिक है और दुनिया की कोई ताकत, हत्ता कि खुदा भी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। उसने ये बात तब की जब नेवेस ब्राजील के इंतखाबात में हिस्सा ले रहा था। इसने ना सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि एक बड़े जलसे में इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज में कहा कि खुदा भी इसे वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकता। ये अल्फाज इसके गरूर का वाज़े इजहार थे। इसने अपने अरूज को इस हद तक यकीनी समझ लिया कि वो ये भूल गया कि कुदरत का निजाम किसी के गरूर को बर्दाश्त नहीं करता। इसने इंतखाबात जीते, वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे ही नेवेस ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया और ओहदा संभालने की तैयारी की, कुदरत ने अपना रंग दिखाया। वो शदीद बीमार हो गया और अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले ही बिस्तर पर पड़ गया। बीमारी इतनी शदीद थी कि वो 38 दिन तक बिस्तर पर मौत से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो हार गया और इंतकाल कर गया। आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो दावा करता था कि खुदा भी उसे रोक नहीं सकता, वो एक दिन के लिए भी ओहदे पर नहीं बैठ सका। ये वाकया हमें एक वाज़ेह सबक देता है कि गरूर और तकब्बुर हमेशा शिकस्त का बायस बनते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं दुनिया के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की। ये वो शख्स था जिसे अपनी जहानत और साइंस में महारत की वजह से जदीद दौर का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। हॉकिंग ने कायनात के राजों को खोलने के लिए बहुत सी थ्योरीज पेश की, खास तौर पर ब्लैक होल्स और कायनात की इब्तिदा के बारे में। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद हॉकिंग के खुदा के बारे में ख्यालात इंतहाई मनफी थे। हॉकिंग का मानना था कि यह कायनात किसी खालिक की पैदा करदा नहीं है, कायनात हमेशा से मौजूद थी और इसे किसी खुदा की जरूरत नहीं। वो कहता था कि जिस तरह जादुई कहानियां और जिन्नात की बातें महज अफसाने हैं, वैसे ही खुदा का वजूद भी एक अफसाना है। इसने अपनी किताबों और बयानात में बारहा ये बात कही कि कायनात की तख्लीक खुद ब खुद हुई है और इसमें किसी माफूकुल फितरत हस्ती का कोई किरदार नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहां हॉकिंग की इल्मी कामयाबियां थीं, वहीं इसकी जाती जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात थीं। सिर्फ 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक नायाब बीमारी का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया। इसकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरी और वो सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से बातचीत कर सकता था। इसे जिस्मानी तकलीफ और मुश्किलात का सामना हर लम्हा रहा और इसकी हालत वक्त के साथ मजीद बिगड़ती गई। दोस्तों, यहाँ पर भी एक गहरा सबक पोशीदा है कि इल्म और जहानत भी इंसान को खुदा की ताकत के सामने बेबस कर देते हैं। हॉकिंग अपनी इल्मी बुलंदियों पर जरूर था, लेकिन जिंदगी भर जिस्मानी तौर पर मजबूर रहा। कुदरत ने उसे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला किया जिससे दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता साइंस भी बचा न सकी। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज टाइटैनिक और इसके डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज की, जिसने इस अजीम शान जहाज का नक्शा तैयार किया था। एंड्रयूज एक माहिर शिप बिल्डर था और जब इसने टाइटैनिक का डिजाइन मुकम्मल किया तो इसका दावा था कि यह दुनिया का सबसे महफूज और नाकाबिल शिकस्त जहाज है। इसे इस पर इतना यकीन था कि इसने यहां तक कह दिया कि यह जहाज इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डबो नहीं सकता। ये अल्फाज एंड्रयूज के गरूर और दुनियावी ताकत पर भरोसे को जाहिर करते हैं। टाइटैनिक को उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन वसाइल से तैयार किया गया था और दुनिया भर में इसके पहले सफर को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर कोई इसे एक शाहकार मानता था और एंड्रयूज खुद भी इस पर बेहद फख्र करता था। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में एक बर्फानी तोदे से टकराकर समंदर में गर्क हो गया। उस हादसे में तकरीबन 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और मशहूर शख्सियात शामिल थी। उस तबाही के साथ ही थॉमस एंड्रयूज का गरूर भी समंदर में डूब गया। वो शख्स जो दावा करता था कि इसका बनाया हुआ जहाज नाकाबिल शिकस्त है, खुद उसी जहाज के साथ डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठा।
یہ واقعہ بھی ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ دنیاوی طاقت اور وسائل کا غرور انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ اینڈریوز کا خود پر اور اپنے بنائے ہوئے جہاز پر بے حد بھروسہ تھا، لیکن وہ بھی یہ بھول گیا کہ دنیا میں کوئی چیز خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ٹائٹینک کی تباہی اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ دنیاوی طاقت کا گھمنڈ کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے مشہور پاپ سنگر جسٹن بیبر کی، جو اپنے گانوں اور کنسرٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں بے حد مقبول ہے۔ جسٹن بیبر کا نام سن کر شاید آپ کو حیرانی ہو، کیونکہ اسے دنیا کا ایک کامیاب اور باصلاحیت سنگر مانا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب اس کے غرور اور توہین آمیز حرکتوں کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ ایک دن جسٹن بیبر نے ایک بڑے میوزک فیسٹیول میں ایک عجیب حرکت کی۔ وہ سٹیج پر آیا اور حجاب پہن کر نہ صرف پرفارم کیا بلکہ ڈانس کرتے ہوئے حجاب کا مذاق اڑانے لگا۔ یہ عمل بے حد توہین آمیز تھا، کیونکہ حجاب ایک مذہبی علامت ہے جو کئی مذاہب میں خاص عزت اور احترام کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ بیبر نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا عمل کیا جس سے اس نے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور یہ سب صرف دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا گیا۔ لیکن قدرت کا قانون ہمیشہ حرکت میں ہوتا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد جسٹن بیبر کی زندگی میں ایک حیران کن اور افسوسناک موڑ آیا۔ ایک صبح وہ بیدار ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ فالج کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اپنی آنکھ تک نہیں جھپکا سکتا تھا، وہ نہ تو صحیح بول سکتا تھا اور اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ ایک انتہائی نایاب بیماری تھی جو اکثر جوانی میں نہیں ہوتی، لیکن جسٹن بیبر اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ بھی ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ مذہبی اقدار کا احترام بے حد ضروری ہے، چاہے آپ کتنے ہی مشہور یا طاقتور کیوں نہ ہو۔ کسی مذہب کا مذاق اڑانا یا اس کی توہین کرنا کبھی بھی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ قدرت ہر عمل کا جواب ضرور دیتی ہے، اور جسٹن بیبر کی یہ حالت ہمیں سمجھاتی ہے کہ مذہب اور ایمان کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام ہمیشہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب ہم ایک اور معروف شخصیت کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے مارلن منرو۔ یہ نام شاید دنیا کی سب سے مشہور اور خوبصورت ترین اداکاراؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مارلن منرو 1950 اور 60 کی دہائی کی سب سے بڑی فلم سٹار تھیں، اور ان کی شہرت کا چرچا ہر طرف تھا۔ دنیا انہیں خوبصورتی اور گلیمر کا نشان سمجھتی تھی، لیکن شہرت اور کامیابی کے نشے میں مارلن منرو نے کچھ ایسے الفاظ کہے جن کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ مارلن منرو کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب ایک بار ایک پادری ان کے پاس آیا اور ان سے ملاقات کی، پادری نے ان سے کہا کہ مارلن، خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو اس کی محبت اور نجات کا پیغام دوں۔ لیکن مارلن نے مسکرا کر انتہائی غرور سے جواب دیا کہ مجھے آپ کے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ مارلن کے اندر موجود اس غرور اور خود اعتمادی کا اظہار تھے جس میں وہ اپنے حسن اور شہرت کے نشے میں مبتلا تھی۔ لیکن چند ہی دن بعد مارلن اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی موت نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جس کا حسن اور شہرت بام عروج پر تھا اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت کی وجوہات آج تک ایک معمہ ہیں، لیکن بہت سے لوگ اسے ان کے غرور اور خدا کی نافرمانی کا انجام سمجھتے ہیں۔